अगर आपकी कार का हैंड ब्रेक जो है वो वर्क नहीं कर रहा है सही से, तो अगर ये सही से काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहाँ पे, तो सबसे पहले ये आर्म रेस्ट मुझे हटाना होगा। तो ये मैंने हटा लिया है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको हैंड ब्रेक में अगर आपको कोई भी कमी लग रही है, ऐसे लूज़ लग रहा है, इसको सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे ये कवर है। मैं इस कवर को हटाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ एक बोल्ट है, ये पहला वाला। तो इस बोल्ट को आप जो है लूज़ और टाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करना पड़ेगा इसकी सेटिंग। तो आप देखिए, अगर सही काम कर रहा है, आपने यहाँ पे सेटिंग करी है। तो अगर सेटिंग से भी ये जो है हैंड ब्रेक जो है ये काम नहीं कर रहा है, तो आपको दूसरा क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ इसके अंदर आप ये डिस्क देख रहे होंगे, इसके अंदर पैड लगे होते हैं, ब्रेक शू जो होते हैं वो यहाँ अंदर लगे होते हैं। ये बैक साइड है। तो इसका मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से रिप्लेसमेंट होती है। ये पूरा खत्म ये देखो खराब है। हाँ, ये वाला पूरा खत्म हो गया। इसीलिए प्रॉब्लम हो रही थी। केबल है सर, नहीं है। हाँ, तो ब्रेक शू इधर से ले आओ भाई। आना पूरा ही है। तो अपना ही आते नहीं हम हमारे भी हम तो दिए अच्छा हो ये